आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन मेरे को 6 लाख से आता है माशरे में, जिससे चंद लोगों को अपनी टेक्निक लड़ा के और बहुत थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, तो उसकी वजह से जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहता। इस सवाल से मैं कह रहा हूँ। अब देखिए मिसाल के तौर पर, अभी अगर एक शख्स के पास पैसे हैं और उसने ख़रीद लिया एक बहुत बड़ा ट्रेलर, वो जो ट्रेलर होते क्या होते हैं, जिसके अंदर इतने सारे उसने मोबाइल खरीद लिए, वो होता है ना कंटेनर। अच्छा, वो उसने खरीद लिए। अब उस कंटेनर का जो माल उठा के ऊपर ले जा रहा होता है, उसके हिस्से में क्या आता है आपके इल्म में, लेकिन जिसने वहां से कराया था फ़ोन के ऊपर बात की, उसकी वजह से कितना ज़्यादा वो मुनाफा कमा जाता है बाकी लोग इस पर। इसी तरह से आपने देखा होगा ये जो मंडियाँ हैं, फ्रूट मंडी है, फ्रूट मंडी में मुझे याद है एक बात का कि एक अमरूद जो बाग था अमरूद का, उसमें 2 रुपए किलो वो अमरूद मिल रहा था, पुरानी बात, वो 8-10 वर्ष पहले। वही जो 2 रुपए किलो अमरूद था, जब रेडी से लिया गया था वो 25 रुपए किलो था या 30 रुपए किलो था। अब जब मैंने उस रेडी वाले से मसलन बात की कि तुम जो 25 रुपए बेच रहे हो, ये तो 2 रुपए वहां से मिल रहे हैं, वो कहने लगे मेरे पास ये रसीद है, मुझे तो 22 रुपए मिला, तो मैं तो 3 रुपए मुनाफा इसमें से कमा रहा हूं। तो ये जो 2 से 22 के दरमियान 20 रुपए थे, ये किसके हिस्से में आए? ये जो 20 रुपए हैं, ये उस सारा दिन बेचने वाले रेडी के हिस्से वाले के हिस्से में नहीं आए। अच्छा, ये जो उसके हिस्से में नहीं है जिसने इतनी मेहनत करके वो बाग लगाया था, वो सारा सिलसिला किया था, ये दरमियान में कौन करता है? वो 3 घंटे के लिए सवेरे उठ के जाते हैं कुछ लोग, उनका 3 घंटे का होता है, तो 3 आवर्स के बाद आते हैं, जिनको आड़ती शायद कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। अच्छा, वो जाकर वहां पर बैठते हैं और वो दरमियान में से 20 रुपए उठा लेते हैं, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अभी इस वक्त आप अपने माशरे में देख लें कि आप किसी के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि मेहनती शख्स नहीं मुकाबला कर पा रहे। इस तनाजुर में मैंने कहा जी कहिए सर, हमारे जनाब ही कहते थे कि मेहनत करो और आगे बढ़ो, ऐसे ही कहते थे। हर शख्स मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, ऐसे ही, ठीक है। आपने एक एग्जांपल दी था कि वो उसने 3 रुपये बीच में से कट ऑफ किए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई, पर ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अलग है, क्रिप्टो करेंसी का ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूँ कि आजकल जिसमें जितना नॉलेज है वो उतना गेन कर रहा है। हर दौर में ही रहा, नॉलेज वाला आदमी हर दौर में ही रहा। देखिए, उसके गेन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आप इस बात को जरा दोबारा से समझने की कोशिश करें। मैं उस निज़ाम का हवाला दे कि अगर निज़ाम सपोर्ट करता है ओवरऑल सबको और उसमें से सब मुस्तफीद होते हैं तो वो एक अच्छी बात है। अगर उस निज़ाम में 4 लोग सिर्फ आगे निकल जाते हैं अपने आप को ज़हीन समझते हुए किसी भी वजह से, वो तो निकल गया आगे, फाइन, दे अर्न इट, वो तो उनकी अर्निंग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनकी अर्निंग की वजह से जो बाकी लोगों के अंदर मसाइल पैदा होते हैं, हमें उनको देखना चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, मिसाल के तौर पर अब अगर कोई कंटेनर वाला कहता है कि मेरे पास पैसे थे, मैंने अच्छी जगह पे लगाया, मैंने पैसे कमा लिए, वो दुरुस्त है, उसमें तो कोई मसला नहीं। बात ये है कि उसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं उस तनाजुर में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सवाल से हरगिज़ नहीं बात कर रहा कि एक बंदा रात को बैठ के 10 करोड़ कमा ले, उसने कमा लिया, उसने दिमाग लड़ाया, कुछ भी किया, लेकिन वो जो 10 करोड़ उसने कमाया है उसमें 10 लाख घर, 1 लाख घर, 1000 घर, 500 लोगों की कितनी आशाओं के दीप उसमें जले जी। ऐसे मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं उसके मसलन आप कहते हैं कि बाकी अगर बंदा 10 घंटे काम करते हैं और अगर 25,000 कमाते हैं और मैं अगर 1 घंटे के अंदर 25,000 कमा लेता हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक, तो आपके उस 25,000 पे ना मेरी नजर है, ना मैं उसके मुतालिक को गलत राय रखता हूँ। मैं इस बात पर रखता हूँ कि वो निज़ाम कैसा निज़ाम है जिसमें आप तो बैठ के 2 घंटे में 25,000 कमा के दूसरे लोगों के दिमागों को खराब कर सकते हैं। जो बाकी 10 घंटे काम करने वाले वो कहाँ पर जाएंगे? उसमें आप कहेंगे कि वो 10 घंटे काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी उसी तरह का काम करना चाहिए जिस तरह का मैं कर रहा हूँ, मैं उनको रोक थोड़ी आऊँ। आप बजाते खुद इसके जिम्मेदार नहीं है। आप तो जाहिर है उस दौड़ में शामिल है, अपने से की कोशिश कर रहे हैं, अपने से की अपनी लाइफ और स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि निज़ाम क्या होना चाहिए जिसमें सबकी भलाई, 2, 4, 5 लोग अगर आगे निकल जाए। ये तो बिल्कुल वही वाला सिलसिला है जिस तरह मेरिट सिस्टम रखा हुआ इदारा में, वो क्या करते हैं, वो दाखिले उसको देते जो पढ़ने वाला होता है। इससे ज्यादा तकलीफ बात कोई हो सकती है कि असल में इदारे की जरूरत किसको है? जो नहीं पढ़ता है।
جو علم میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے, جو سیکھنا نہیں چاہتا, جو سمجھنا نہیں چاہتا, ادارے کی ضرورت تو اس کو ہے. اور یہاں ادارہ کہتا ہے کہ وہ جو نہیں سیکھنا چاہتا, وہ جو نہیں پڑھنا چاہتا, وہ جس کے مارکس اچھے نہیں آئے, وہ جو نکما ہے, وہ جو جاہل ہے, ہم اس کو داخلہ نہیں دیں گے. اچھے طالب علم کو تو ادارے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں, ادارے کو اس کی ضرورت ضرور ہوتی ہے کہ کل کو اپنے نشان کو بورڈ لگا سکیں کہ اس نے ٹاپ کیا, کہ اس نے اتنے نمبر لیے. تو بنیادی طور پر ہمیں کس کے لیے سوچنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے جو اس طرح نہیں بڑھ پاتے. اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کے پاس ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ بہت تھوڑے وقت میں اچھا کما سکتے ہیں. تو آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اور میرے کون سے ایسے دوست ہیں جس کو میں ان میں شامل کر کے ان کو ان کی زندگیاں بھی بہتر ہوں, ان کے گھر بھی بہتر ہوں. آپ اپنے طور پر یہ کر سکتے ہیں. نظام حکومتیں بناتی ہیں, نظام بڑے بڑے لوگ کو بیٹھ کے بناتے ہیں, نظام دنیا بناتی ہوتی ہے. ہم تو اپنے سے جھاڑو لگا سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں 25,000 روپے ایک گھنٹے کا کما لیتا ہوں تو میں اس کے بعد کیا کہوں کہ کوئی اور نہ کمائے, یا میں کہوں میں 25,000 کما لیتا ہوں میں بھی یہ چھوڑتا ہوں اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں. ایسا تو نہیں. صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر اگر فریج آ جاتا ہے اور دوسرے گھر ہمسائے محلے والے اس گھر سے بچے آتے ہیں فریج سے برف لینے کے لیے, اس کے پاس جو فریج آیا وہ یقیناً ہو سکتا ہے حلال کمائی سے آیا, لیکن وہ حلال کمائی سے آیا ہوا فریج جو کہ ساتھ والوں کے پاس نہیں ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں صرف ان اثرات کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ گھر میں پیسے کمانے والا ایک بھائی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے تو باقی بھائی جو ہیں یا ان کی بیگمات جو ہیں یا ان کے بچے جو وہ فیل ضرور کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن جب اسے فیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی گندے کپڑے پہننا شروع کرے. اس کا مطلب یہ کہ بھائی یہ ضرور کوشش کرے کہ یہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات اور یہ بھی بہتری ہو. حالانکہ یہ کام تو حکومت کا ہے کہ حکومت سب کو برابر کی سہولیات میسر ہے. اس کے اوپر بلکہ پچھلے دنوں میں کہیں پڑھا بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکس کیوں نہیں پے کرتے. انہوں نے کہا ہم ٹیکس کہاں سے پے کریں, ہم قرضے پے نہیں کر سکتے جو ہم نے چڑھایا, ہم یہ کہاں سے پے کریں, وہ کہاں سے پے کریں. ہم تب پے کر سکتے جب ہمیں پتا ہو. ہم تو بچاتے رہتے ساری عمر کے بڑھاپے میں اگر بیمار ہو گئے تو ہم کیا کریں گے, جبکہ باہر کی دنیا کے لوگ بڑھاپے کے لیے نہیں بچے, وہ اپنی زندگی کو صحیح طرح سے گزارتے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آج 27-28 سال کے بچوں کی داڑیاں سفید ہو رہی, 22-25 سال کی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ صرف سٹریس ہے اور کچھ نہیں. وہ سٹریس اتنا زیادہ لے رہے ہیں, معاشرے میں سٹریس اتنا زیادہ ہے, اور وہ سٹریس ہے کس کی چیز کی, کسی چیز کی. بارش میں بھیگتا ہوا ایک شخص مشکل سے کہیں سے شاپنگ ایڈ لے کے وہ آفس پہنچتا ہے دیر سے, تو اس کے اوپر وہ والا باس چیخ رہا ہوتا ہے جو کہ اپنی گیرج کے اندر بیٹھا تھا گاڑی میں, جس نے اپنے آپ کو بھیگنے نہیں دیا اور اس نے آ کر. تو یہ جو ناانصافی ہے معاشرے کی, اس کو بنیاد بنا کر ہمیں چیزوں کو سمجھنا. سر کچھ گورنمنٹ کا بھی ہے, کیونکہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے بھی مطلب پاکستان میں یہ چیزیں الاؤ نہیں کی, کرپٹو کرنسی بھی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی, پاکستان میں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ٹیکس وغیرہ, تو ہم جو ہے نا لوگ, جو میں اپنی بات کروں 15 سال جو ہے کرائے کے مکانوں میں گزارا ہے, ٹھیک ہے, پر تب حکومت نے انہیں پوچھا یار آپ لوگ ایسے کیوں رہ رہے ہیں, جو بھی سین ہے, ٹھیک ہے, جب اب ہم نے اپنا مکان بنا دیا تو کہتے ہیں ٹیکس پے کریں, ٹھیک ہے. کچھ حکومت کی طرف سے بھی دباؤ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ انسان کے اپنے بھی ہوتے ہیں, اپنے بھی مسائل. صحیح ہے, صحیح, اسی وجہ بالکل ایسا.